عليكم ورحمة الله وبركاته. हाँ अबू अम्मार जुनूदी कमांडर इन चीफ अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी हाँ किच्छु जरूरी हताले ओरे हाजिर हुई आशा करी आज जे तारारे हता हिन खोर तारा बेशी सुंदर करी ओरे हिन बुझी पारिबा बोली सबसे पहला आए बांग्लादेश गवर्नमेंट और खुयुम ओनारा ओनारा शुक्रिया ओनारा आरा रोहिंग्या कोमरे जिबासन लो केमम खिदमत गरर सर्विस दर बेशाबी शुक्रिया तो या बादे अरकन यान जाना सर यार आगे खोइला माय ओनारा रे ओनारा যদি ওনারা দেশের যদি ট্যাবলেট অতি যদি ফাঁক রাখি তো সব দলে ওনারা তি বুঝি রাখা পড়িব ওনারার ভিতরে জিন নাকি অফিসার কল আছে পার্ট কল ইন্দাল আছে এক পার্ট যদি ট্যাবলেটের উপর এত সাথ দইলে আর এক পার্টে অনারার কিছু পার্ট যে তারা নাকি ট্যাবলেটের উপর এত নসার তো জিয়ান জরিয়া নাকি বাংলাদেশের মধ্যে ট্যাবলেট আম হয়ে যার গই বেকুন রোহিঙ্গা কবর গার হয়ে যার গই তই তলাই আশা করি অনারা জিন নাকি অনারারে হিন্দালা মাফিয়া দলিয়া মানুষ সকল আছে অফিসার সকল আছে ইনরে ওনারা সাবে বলিওরে या बादे बांग्लादेश गवर्नमेंट और अरकान खुयुम ओनारा बर्मा गवर्नमेंट और जिंदाला निकी यार के विश्वास जा तकिला विश्वास न जायो इबा जालिम मिलिट्री गवर्नमेंट इबा विश्वास जा गवर्नमेंट नो हमेशा दुका दिए और यार गियो दुका दिल मोंटियो दुका दिया ताई बोदे रेपुटेशन होने दिन न गरीबो दोइला बडइला इते बहाना कल बनाइबो ओनारा रे बिरात ताइबो ओनारा रे बुझ दिया ताई बोदे अतल्ला ओनारा गवा स्पेशल मिलिट्री योग्वा इंदलगो ग्यालो दे जियानो जरिया निकी रोहिंग्या कम फिरी जाइफारे दे फिरी आइफारे दे निजर देशम मादे आर ओनारार माताती मुसीबत परेशानी हमी जागो दियान आइ अरकान माजे दइला बडइला रोहिंग्या दइला अन्य जेतुन निकी कमकल आसे थिनि कमकल हारगो कमरे यानसा नाचो साइड रोहिंग्या कम होदेई बा अरकानोर अगवा नेशनल सिटीजनशिप वाला कौम असली बाशिंदा कौम रोहिंग्या कौम होने कर जुल्म न गरज जातो रोहिंग्या कौम हमेशा जुल्म खाइए दे मतलब बोलियो रे आज पूरा जेदुन के कौम आसे बिकुन रखो दे आर तरफती रोहिंग्या तरफती बिकुन सलामती आसे आर होने कर जुल्म न गरियो अतल्ला जेदुन की कौम आसे बिकुन ती जान रखा परिबो आरा रोहिंग्या कौम सिर्फ निजर हक कल्ला जालिम मिलिट्री गवर्नमेंट लेरे लड़ाई करिद्दी या नमाजे अनरती आरा रोरे विश्वास का परिबो एडाय अरकान खास गरियो रे राखेन मगकलर खुयुम अनरा यान जानि रखो अनरा जिंदलानी की अरकान जमीनर हकदार बुली हो अरकान जमीनर असली बाशिंदा बुली हो रोहिंग्या कौमो अरकान रोहिंग्या कौमर असली बाशिंदा तोय हजार 1200 बছর আগর বাসিন্দা হাজার পুরানা কম আরকান জমিনর তয় অতল্লা তোরা তিন জানে কাফরিব তোরা মগর জিন্দালা হক আছে আরকান জমিনের মাঝে রোহিঙ্গা কমর ইন্দালা হক আছে আরকান জমিনের মাঝে অতল্লা ইয়ান বেশি বেহতর বদে জিন্দালা নিকে তোরা তি বর্মায়ে হক লেফেলাইয়ে আর তি হক লেফেলাইয়ে তোরা নিজের হক কল্লা লড়াই করে বর্মার খেলাফ আর বর্মা গভর্নমেন্টের খেলাফ লড়াই করি অতল্লা দিনী পার্টি যদি बर्मा मिलिट्री गवर्नमेंट खिलाफ लड़ाई कर दिले इबा बेहतर बोदे तोरा रोहिंग्या कौमरे जुलुम करी बेला नमाइफो मग कौमरे कई दे तो जुलुम कर दिले हियान माजे आर अशांति लागिब हियान सुंदर नहब या बादे आई बर्मा जालिम मिलिट्री गवर्नमेंटर खैर तोरा बुझी तो गई तोरा जिंदाला निकी पूरा देश मादे मारखन दिला खर या जानी बच्चे 2016 मध्ये अरसा रोहिंग्या अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी है स्पेशल ऑपरेशन शुरू गज्जे वादले थी पूरा देशामध्ये ऑपरेशन शुरू हो गए तोरा बुझी बच्चे तोरा अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी है ऑपरेशन जत्तमा शुरू करी दिए पूरा देशामध्ये तोरा ऑपरेशन शुरू हो गई जेदून एथेनिक कॉमर तोरा हक न होतो
পুরা দেশের মাঝে যে দুর্নীতি কমের হক নদ তোরা হার মিকে মারিব অতল্লা তোরা বর্মা জাল মিলিটারি গভর্নমেন্ট শুনিলে জানিলে আর কারণ রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি তোরা হামেশা মারা তাইব যে তিনবার নাকি হক নফা তই অতল্লা তোরা বুঝি গই আর কার মাঝে যে দুর্নীতি হকদার আছে আর কারণ ইতার হক দিবে তৈয়ার হয়ে গই তই নইলে জাগা জাগা মাঝে মার খাত তাইবা তোরা রে আয় কথা কই রে আর কথা রে শেষ করে দে আসসালামু আলাইকুম